नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया भक्तिसार यूट्यूब चैनल को जय जगन्नाथ। जदि आपण भगवान भक्त होता भगवान भक्त होगापी चेष्टा करुथाओ धर्म आचरण करुथाओ तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। बंधु माने प्रत्येक मनुष्यर निज धर्म प्रति श्रद्धा एवं आदर रहिबा उचित। भगवान श्रीकृष्ण मध्य गीतार कहिसंती श्रेया नस्व धर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। यार अर्थ हेउची खूब भल भावे आचरण करा होइथिबा परधर्म अपेक्षा निज गुण रहित धर्म अति उत्तम। आपण धर्म रे मरिजिबा मध्य कल्याणकारक एवं परधर्म भयप्रदायक बोली श्रीकृष्ण गीतारे कहिसंती। बंधु माने भारत रे शाहजहान को राजूती कालर यह एक घटित घटना। सेतेबेले मोगल शासकगण अधिक थिले जे हिंदू धर्मर विरुद्ध रे थिले। ताहले जानिबा आसंतु बंधु माने 13 वर्षर एक बालक ताहारी नाम हेउची हकीकत राय। एही बालक हकीकत रायंकर भगवान प्रति भक्ति व धर्मनिष्ठा विषय रे जदि आपण माने जानिबे ताहले आपणक मनरे मध्य हिंदू धर्म प्रति गर्व अनुभव हेबो। जदि आपण माने मध्य भगवान को भक्ति करुथांती व धर्म प्रति निष्ठा रहुथांती एवं ईश्वर प्राप्ति पर इच्छा प्रकट करुथांती ताहले दया करी एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आसंतु जानिबा सेही 13 वर्ष बालक हकीकत रायंको कहानी। 13 वर्षीय हकीकत राय सालकोट रे गोटे छोट धर्मानुष्ठान माड्रास रे पढ़ुथिले। दिने किछि बालक मिसी हकीकत राय को गाली देले। प्रथमे तो से चुप रहिले। एमिति भी सहनशीलता हिंदूंकर गुण अटे, किंतु जेबे से उदंड बालकगण हिंदूंक नाम एवं देवी देवतांक नाम गाली देवा आरंभ कले सेतेबेले ए वीर बालक आपणा धर्मर अपमान सह्य करि पारिला नाही। हकीकत राय कहिले एबे सीमा टपी गला। मो पाई तो मु सहनशीलतार उपयोग करिनेली, किंतु मोर धर्म गुरु भगवान को उद्देश्य रे किछि भी खराब शब्द प्रयोग कले ताहा मो सहनशीलतार ऊर्ध्वरे बोली हकीकत राय सेमानंकु कहिले। मोर मध्य जीवा अछि, मु मध्य तुमको कहि पारिबी। उदंड बालकगण कहिले कहि करी तो देख, आमे तोर खबर नै नेबु। हकीकत राय मध्य तांकु 2-4टी कटु वचन सुनाई देले। बास सेही उदंड बालकंक रक्त फुटिବାକୁ लागिला। सेमाने हकीकत राय को उचित शिक्षा देवा पई सुजोग खोजी भूलिले। समस्ते गोटे पटे आउ हकीकत राय एकुटिया अन्य पटे। से समय रे मोगल मानकर ही शासन थिला, तेणु हकीकत राय को जेल रे बंदी करि दियागला। मोगल शासकगण हकीकत राय को आज्ञापत्र पठाइले, जदि तुमे इस्लाम धर्मर मूलमंत्र कलमा पढ़िब एवं मुसलमान होइजिब तेबे तुमको एबे क्षमा करि दियाजिब, आउ जदि मुसलमान न हेब तेबे तुमर मुंड एही क्षणी शरीर अलगा करि दियाजिब। हकीकत रायर माता पिता जेल बाहरे लुह गड़ाउथिले एवं पुत्र को कहिले, पुओ तू मुसलमान होई जा, किछि नहले भी आमे तते जीवित थिबार तो देखि पारिबु। किंतु वीर हकीकत राय कहिले, कोन मुसलमान होई जिबा परे मोर मृत्यु हेबो नाही? माता पिता कहिले मृत्यु तो सुनिश्चित। तापरे हकीकत राय कहिले, तेबे तो मु आपणा धर्म रे मरिबाकू पसंद करिबी, बंची थाउ थाउ अन्य धर्म ग्रहण करिबी नाही। यह शुणी मोगल शासकगण हकीकत राय को अनेक प्रकार धमक देले, किंतु हकीकत रायर दृढ़ता सम्मुखरे क्रूर शासकगणकर विभिन्न प्रकार धमक निष्फल हैला। तार दृढ़ निश्चयता को सारा राजसत्ता दहलाई पारिलानी। शेषरे मोगल शासक ताकू प्रलोभन देखाई प्रभावित करने को चेष्टा कले, किंतु ए वीर बुद्धिमान किशोर सेतिरे मध्य प्रभावित हैला नहीं। परिशेष रे मोगल शासकंक निर्देश रे तांकर शिर छेदन निमित्त दिन धार्य हो गला, अर्थात मुंड शरीर अलगा करने पई कुहागला। सही 13 वर्षर किशोर घातक हाथ रे तीक्ष्ण खड़ग देखि मध्य तिले मात्र भयभीत हैला नहीं। निज गुरु ठारू प्राप्त करिथिबा ज्ञान को मने पकाइबाकू लागिला। ए तरबारी काहाकू मारिबो, ए तरबारी काहाकू मारिबो, मारिले भी ए पंचभौतिक शरीर को ही मारिबो। आउ ए पंचभौतिक शरीर तो मते अनेक थर मिली आउ मरीछि, तेबे ए तरबारी कौन मते मारिबो?
ନା ମୁଁ ତ ଅମର ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା କିପରି ମୋତେ ମାରିପାରିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହକିକତ ରାୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୂର ବିଚାରପତି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଘାତକ ତରବାରୀ ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବାଳକକୁ ଦେଖି ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଥରି ଉଠିଲା। ହାତରୁ ତରବାରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହାତ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଜୀ କହିଲା, ତୋର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ହକିକତ ରାୟ ନିଜେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ସେ ଘାତକ ହାତରେ ରଖିଦେଲେ। ହକିକତ ରାୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ହେ ଅକାଳ ପୁରୁଷ, ସାପ କତି ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଏ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛି। ମୋତେ ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାନ କର, ଫଳରେ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ପୁନଃ ବାସନାର ଭୋଗବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ ଇତସ୍ତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି କଥା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ହେ ମୋର ଅକାଳ ପୁରୁଷ। ଏତିକି ବେଳେ ଘାତକର ତରବାରୀର ଆଘାତରେ ହକିକତ ରାୟର ମୁଣ୍ଡ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। 13 ବର୍ଷର ହକିକତ ରାୟ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ହକିକତ ରାୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା ଚରିତାର୍ଥ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ହକିକତ ରାୟ ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବଳିବେଦୀରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଉତ୍ସର୍ଗ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଲା ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆପଣା ଧର୍ମରେ ରହି ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବୀରଙ୍କର ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁନଃ ଯେପରି ଆମେ ହରାଇ ନ ବସୁ, ଅତଃ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖ, ସେହି ହକିକତ ରାୟ ଯିଏ 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ, ଆମର ବୟସ 20 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାରି ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଏବେର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ନା, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କହି ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶର ପାପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନର୍କକୁ ରାସ୍ତା। ଏବଂ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କରି କାମବାସନା ଭୋଗବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶରୀରରୁ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ସହନଶୀଳତା ନ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିବେ କେମିତି ସେହି 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ହକିକତ ରାୟର ଘଟଣାଟିକୁ? ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତିସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମିଶିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।